What? Si SK. Baka prison ako nito pre ah. Pipresa ka yan. Tanga na, hindi mo na nag-edit si James ah. Ano, Mark? 5-man twisted mga gago ah. Sabay na. Baka kunin kasi maliit eh, pag ano. Hindi ko re-retry to ah. Mabilis na tayo. Para makalito ako. Susuntukin ako sa mid na ito, pre. Ay, basker, pre. Nice plating ha, Jin mo, guy. Hook ka muna, Jin mo. Blue start ko ya. Taping ka. Tara, dito na. May tao, na-stun ko, pre. Pwede flicker. Shit, flicker si Valentine sa 254 mid. Okay, kalmado lang boy. Sa start natin. Bababa, YouTube Valen, pero feel ko YouTube. Yung kakata Jay, pre. Dito Jay, nagbe-double green. Ingat ah, mag-go for radyo ah. Na pre. Makagagard mo pre. Basker sila pre, basker ulit sila. Patap yung chu pre. Yung Valen pakaliwa rin, patap 4. Pre. Dito Jay, nakatambay. Sa top yan kasama yung chu. Baka yung Valen din, baka foreman yan ah. Ay, hindi, may tao dito isa LBM pre. Hindi ko lang po sino. Wait lang. Dito Valen. Tara nga, ano ko na to? Wait lang Mark ah, kailangan nyo ako Mark sa turtle ah. Pwede ko unahan na, walang flicker palit pre. Okay. Unahan mo Valen, bigay mo sa akin Valen pre, lapit mo sa akin. Sige go. Wala ko pre. Tara pre. Kaya nyo pa, sayang pre. Chun na lang, flicker na chu, 424. Nice try. Okay lang pre. Pati ata pa na siya eh. Ano ba to? I-clear natin to, 424. Okay. Dito nga. Para tapang tayo lang. 20 ulti ka pre. Dito Jay sa akin pre. Fifreeze ko tong mid pre, ma-freeze ko tong mid ah. May flicker na ba si Haji? May flicker na yan si Haji ah. Dito Jay. Sige ka sa. Nawa ba to? Okay lang. Ay, dodouble ha pre. Gusto nyo pre, pag na-stun ko, may ma-stun nata ako dito. So, 2 Granger. Wala. Sinabi ako ng ano pre, wala. Hindi lang. Ibis lang. Ako lang o Reaper. Missing Uy, tayo river tayo pre ah. Malakas tayo river ah. Pwede lagi ito ah. Pwede ako magbigay ah. Oo. Kahit di pa dito rin yung ano mo ah. Ulti lang ako na ulti dito pre. Araw-araw ko ulti dito. Sa top box Walang yan. flicker. For ay ah. Tara. Tapabait ako ah. Tara dito ka. Uy, disconnect ka. Okay. Okay, kalmado ulit. Mahirap ulti yan, Valen ano? Nakagard. Ayan Miles. Double green na ako. Malalim yung edit dito. Kita kami dito, Ben. Bye, dito. Ito. Tara nga, stand ko, boy. Wait lang, ingat kayo pre, mawala lahat ah. Maka-turtle ah. Basta ako nga si Reaper. Alam naman ko natin sila. Chu ingat chu. Sa baba lahat pre, tara turtle natin pre. Ingat bot sa trades ah. Baka through mid pre. Try nyo na ba? Baba na ako. Wait lang. Okay, try. To. Oy, ano? Naka-ano naman siya eh. Walang boy si Haji pre. Low si Haji ah. Ako sa ano. Kaya mo din Go, tart nyo na pre. First kill na. Stop ko ah. Sayang. Wala akong ulti pre. Sayang pre. Kalat tayo pre. Hindi ginawa ng shoot. Makamatay yata ito sa ano. Wala si Bajo. Wala. Sayang pre. Isang target tayo next turn pre. Bay ka Noy. Nice try.
Kaya pa. Oo. Top pre. Dapat natin top. Tara Miles. Papacho. Wala akong legit pre ah. Dapat namin top. Pero may linger pa yan. May pa. Tara pa eh. Lapit ka dito Miles. Lapit mo dito Miles. Alam mo dami. Hindi kaya. Pati dapat. May skill. Okay din. Bababa target. So top sila. Makasot ka top Noe. Top tayo. Yan. Yun na. Manarasa. Stang ko. Valentine's. Third. Kaya pre next third pre. Isang target lang ah. Dikit-dikit lang tayo pre. Kapag yun yung start. Yeah. Dawang flicker. Turtle pa flicker ko. Tara LBM pre. Open LBM. Open nyo LBM pre. Open nyo. Baka nasa sa dulo. Oh, wala. Kahit sino ha. Kahit patityo ha. Okay, chill. Balik lang tayo pre. Parang wala pang flicker. Kanya pa. Cancel ako pre. Edit. Ay, Jay ah. Di ko na-stun. Akin ko dash. Granger dumas ha. Sumipa na Chu. Patay Jay. Nice. Walang sipa Chu ha. Walang flicker yun ah. Nice we. Stun ko pre. Ay di ko na-stun. Putang ina di ko na-stun pre. Gago. Tang ina. Nice try. Ay di ko na-stun Granger pre. Tang ina. 54 yan, Granger. Process niya. Tay sanang gago. Sa pwede main lang natin ulit. Tara sa pa. Pwede pa ulit eh. Malaki pa tayo sa clash pre. Lamang tayo sa clash dito. Pwede na. Pwede to. Meron pa. Dito Jay. Pababa Jay ah. Alright, set up na. Our turret has been destroyed. Wait out. Understood. Play ka Reddit na 1 minute pa pre. Pwede mo mag-turn sa target mo. Kaya na ako. Okay. Uy! Pinag-ulti ka ako. Tinanggal. Gusto ata yung Pobis ulti. Tara, angat ah. Tara boy. Understood. Dito. Lalay lang. Teka. Wala. Top pre. Si round tayo natin. Tara kaya pre. Ang ina mo ko. May dash pen ha. Baba to. Dapat mo? Uy gago ka. Huwag na. Buy time tayo pre. Uy gago ka. Disastrous oh. Gusto nag-awal yan ah. Meron na yun, sure. Our turret is under Hindi ba sabugin yung pre mid? Palalay. Papunta na dyan pre ah. Oh no. Tayo na ako dito. Yun na nakauwi pala. Nice try lang. Kahit gago. 1 bar na yun. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Pasabog mid. Pasabog mid bot natin ah. Enemy has slain Lord. Yup. Our inhibitor turret is under attack. May pangit ko.
Nasa flicker nila pre, ayun sa Inbi alerto Turret is under attack. Try ko cancelin yung Chu. Pailaw tayo. Ingat pamagin mo na yan Nakakonsin. Nakakonsil na. Di pa na, pre. Check mo lang. Been destroyed. Healing ka rin. Yung top pre, yung top. Ito top sila. Stop na Chu. Under attack. Tangina. Our turret has been destroyed. Tatratin deathbot pag pinilit nila pre May nag-spell ba doon? Need to edit, Miles? Wala. Clear na ako, pre. Manggagaling sa Flicker second pre. Patay, ano? Tang ina! Flicker Chu. Tang ina. Balagbaggers. Ilang mo dito? Tang ina mo, patay ka nga agad. Ha? Second, third. Bakit? Gawin ito. Gago, nultan ko bala nun eh. Balagbag ng ano Ang paibang twisted minds Sa pa? Gago pala mga gago.